हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु पिंकु आपण मानक स्वागत करछि फ्रेंड्स बिजोड़िया ब्लॉग को। फ्रेंड्स आज टॉपिक रही आपण थंबनेल देखि जानि पड़थि टॉपिकटा कोन रही आउ से टॉपिक रे आपण माने माने आश्चर्यजनक जिनस गोटे देखिए माने आपण नॉर्मली गोटे देखिबे तुलसी गछ जहाँ कि 2 रु हाइस्ट 3 फीट होइथिबो किंतु आज आपण मानक देखैबी पाखापाखी 80 फुट रो गोटे तुलसी गछ बहुत भाइराल गछ आपण माने देखिबे जानिबे आउ मो सुनिबारे से गछ मूल गोटे रही नाग नागुणी चलतु देखा से कौन हो कौन केमतिका जगह आपन को देखेबी चलतु लेट्स गो। देखिपार बर्तमान जो आम बर्तमान से जगार पहुँची जाइचे आउ से जगह किछटा एमतिका बर गछ दीटा दीपट रही एपट देकी ओल्लैकी जावाई पड़ो और रही से तुलसी गछ देखिपे सेपट के देखा है मुझे जाऊँगी पाखक जाकि आपण मानक देखा केमतिका किछटा एमतिका जावाई पड़ो देखिपे कि बाटटा किछटा एमतिका एमती ओल्लैकी जावाई पड़ो यही पाख देकी ही जावाई पड़ो देखिपे से रही तुलसी गछ चलतु देखा कौन है आपन को एति कादुओ अच्छी कादुटा पार हो वीडियो देखा चलते आज आसवे बहुत वर्षा होती बाटर वर्षा तथा मुझे दाइक आम चलन देखिए कौ भाया आमतिका देखिपे बहुत सुनसान जगह सेपट को रही जस्ट टिके आगू देखा से जो बड़ गछ देखा से बड़ गछ सेपट को रही महानदी महानदी कूल गछटी अवस्थित आपने देखिपे गछ सब कौड़िया रही चलन देखिए पाखक जाकि देखुची बर्तमान मुझे आसु आसु बाटर देखिली ये किछटा है जो लाजकुड़ी गछ देखिपे ये देखु देखु बहुत भल लगे यहाँ को करने किछटा ये चाष जमी रही बारी चाष सब कर लंका गछ लगे बैगण गछ लगे ये आउटे लगे एपट हल होगेबे आउट रही महानदी जो ब्रिज रही महानदी ब्रिज भी रही महानदी नदी भी रही आउ चलते जा से बर्तमान पाखापाखि पहुँची गली मात्र अल्प बाट ये मत लंका गछ लगे किए चाष कर देखिपे कि ये दृश्य रही जगार आउ एपटू कि दृश्य आउपटे रही महानदी पल जो महानदी नई देखिपे चलते पाखक जाकि देखा दृश्य आप देखिपे माने एपटे आम गलु जावाई जगह ना बाड़ कर जो चाष कर बाड़ कर आउ बर्तमान आम बुली बुली पुणी बिल मझी बुली बुली जाऊँ आम बर्तमान आम बहुत संघर्ष कलापर बर्तमान आम पहुँची जाइए गछटीर पाखे आउ देखिपे माने सेपटे पछपटे बिल देकी आम आसिलु एपट देकी सॉरी एपट देकी आसिलु आम एपटे आसचु आउ बर्तमान आम पहुँची जाइए जो गछ पाखे देखिपे गछ पाखे जड़े रही मऊसा जनक आउ सी कौन कहते से पचारि बुझा देखिपे लंका गछ कौ भाया देखिपे बाड़ हो माने ये सब रही दृश्य बिल मझे आउ पूरा महानदी कूल जगटा बहुत मस्त जगह देखिपे बर्तमान गछ पाखे आसी पहुँची जाइए बहुत विराट गाय गछ आपण मानक देखा गोटे भ्यू आपण देखु जापर पहुँची गछ पाखे रही गोटे जगन्नाथ मूर्ति आउ घट रही घट रखी पूजा कर देखिए जन नना अच्छा यहाँ हूँ जो होम करती कुंड आउ गोटे शुणु आम जो कहते जो नाग रोच यहीटा हूँ जो हुंका माने जो जो रुहती बास करती नाग नागुणी मैंने तार से गुंफा देखिपे है ये नना ये रुहती जो घर रही नना रही घर आया किसी दृश्य पूरा तुलसी गछ बहुत बड़ 80 फुट गछ।
ଏଠି ଆମର ଜଣେ ନନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନନାର କିଛିଟା କଥା ନେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ନନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନନା। ଆଚ୍ଛା ନନା ଆପଣ ଏଠି କେବେଠୁ ରହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେବେଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଏ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା 11 ମାସ ଚାଲିଲା। 11 ମାସ ଚାଲିଲା। ଆଉ ହେଲା ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରାକାଇ ସବୁ ପୂଜା କିଛି କରାହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏଠି କ'ଣ ଯୋଉ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ହଁ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନାଗ ନାଗୁଣୀଟା? ଏଇଠି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳରେ ଯୋଉ ଗାତଟା ରହିଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାତ ଭିତରେ, ମୂଳରେ ରହୁଛି ଗଛ ମୂଳରେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଏଠାରେ ଆପଣ କିଛି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ନା? ଯାହା ଦରମା କିଛି ନାହିଁ। ଦରମା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ନିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହୁଙ୍କା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କଲାବେଳେ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କଲାବେଳେ ସେ ନିମ ଗଛଟି ହୁଙ୍କାଟି ଅଛି, ସେମିତି ଅଛି ଆଉ। ହଁ ଏଇଟା ନନା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ କୋଉ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଏ ଗଛଟି? ଏଇଟା ତ ଆମେ ଏଠିକାର ଲୋକ, ଆମ ରୁକୁଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପାହାଚ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୀଠ ସେଠି ଅଛି ଆମ ବାଲି ସାହି ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପୀଠ ପାହାଚ ରହିଛି ଚିତ୍ର ତଳ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମାଳିକା ଲେଖା ନୁହଁ, ଏଇଟା କିଛି ଇଏ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହচ্ছে ଅସୁବିଧା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ତୁଳସୀ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁ ସତ୍ୟ ତୁଳସୀ ଆଉ। ସତ୍ୟ ତୁଳସୀ। କିନ୍ତୁ ବାବା ମାନେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଲେଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୟା ତୁଳସୀ, ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୟା ତୁଳସୀ। ବହୁତ ବାବା ଆସିଗଲେ, ବାବା ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୟା ତୁଳସୀ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତୁଳସୀ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଠି କୋଉ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଦେବତା ତ ଏଇ ରୁକୁଣୀ ମା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ରୁକୁଣୀ ମା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ନିହାତି? ନାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ସାପ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଏଇ ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ ନା, ପୂଜା କରୁଛୁ ନା। ନା ଦେଖିଲେ କେମିତି ପୂଜା କରିବୁ? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କଲେ ବା ସେ ବାହାରିଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ। ତାପରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ କ'ଣ ବର୍ଷିକିଆ କିଛି ବଡ଼ ପୂଜା ପୂଜା କିଛି ହୁଏ କି? ପୂଜା ଆଙ୍କର ସେଇ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଦନ୍ତାଳ ହେରିକା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା 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 ବହୁତ ଭକ୍ତଗଣ ଆସନ୍ତି ବୋଧେ? ତା ପୀଠରେ ହୁଏ, ପୀଠରେ ବଡ଼ ଧରଣ ହୁଏ, ଏଠି ଖାଲି ହାଲକା ଆସି ପୂଜା କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। କହନ୍ତି ଆପଣ ଏଠାରେ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଆମେ ଏଠିକାର ପୂଜକ, ଆମ ଘର ଏଇଠି ବାଲିସାହି ସାଲେପୁର। ବାଲିସାହି ସାଲେପୁର। ଏଇ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଗଛ 80 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଏଟା କ'ଣ ସତ? ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଏଟା କେତେ ଫୁଟର ପାଖାପାଖି? କେତେ ଫୁଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେଥିରେ କିଛି କରେନି, ଆମେ କ'ଣ ମାପ ନା ଚୁପ ନା କ'ଣ, ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ କେତେ ଫୁଟ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଏହାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆମକୁ ହାଲକା। ହଁ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ବାସ୍ନା ହଉଛି ନା। ଏଠି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ କିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଦେବତା? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଠି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ସେଟା କ'ଣ ସତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। କୋଉଠି ସେଟା? ସେଟା ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା। ଏଇ ଯୋଉ ନାଗ ନାଗୁଣୀକି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏ କ୍ଷୀର ସକାଳ ହେଲେ ରୁହେନି। ସକାଳୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ ସେଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନି। ଯାହା ଦେଖୁଛି ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ସେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବୁଲୁଥିବେ, ଏଇଠି ଖେଳୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ନନା। ଏଇଠି କରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ନନାଙ୍କର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡକ ଏଇଠି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପତ୍ରଟା କିଛିଟା ଏମିତିକା ହେଇଛି। ପତ୍ରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ରଟା କିଛିଟା ଏମିତିକା। ଆଉ ଆର ବାସ୍ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହାଲକା ହାଲକା ତୁଳସୀ ଗଛ ଭଳିଆ ବାସୁଛି। ଆମକୁ ନନା ତିଲକ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର,
ताको टे टेस्ट करके आपन देखेबी जो सेवन करी को भाया लगुच सेटा भी आपन जनइबी। टेस्ट रही पूरा जो बेलपत्र खाऊे बेलपत्र भाया टी लगुच हल्का टी कषा रही किंतु टेस्टा पूरा बेलपत्र भाया ही आसूँ बेलपत्र जो भाया टेस्ट से भाया टेस्ट आसूँ हल्का तेरे कषाटिया कषाटिया लगुच आउ हल्का हल्का तुलसी भासूची ये मत लगुच आउ यही जगार रही जो चित्रलेखा नई देखिपे चित्रलेखा नई आठी रोचे माँ रुक्मणी जो गछ जो तुलसी गछ रही माँ रुक्मणी की देवता भाव पूजा कर पूजा पाँच ये देखिपे ये ही रही किसी दृश्य गछटा देखो केते बड़ आप देखा देखु गछटा केते बड़ रही आपण मैंने आप देखिपे नना तो कहले आम तो किसी मापी ना किंतु जहाँ मापिकी से कहते आम शुणिलु जहाँ जे पाखापाखि 80 फुट हो देखिपे आउ एठारे रही माने बहुत सुंदर जगह शांतिमय जगह आपन देखो थोड़े भ्यूटा आप देखु कौ भाया शांतिमय जगह। देखिपे ये जो यज्ञ हुए ये होम हुए प्रत्येक संक्रांति होम हुए आउ गछ उपर रही माँ तारिणी फोटो मूर्ति रही भाया लगुच माँ तारिणी के भाया तारिणी भाया लगुच आठी रही गछटे किसी आगु सामना पटर देखिपे सामना पटर किसी ही दृश्य रही दृश्य रही बहुत जन मानसिक कर आठी मत गोटे घंटी रही आम घंटीटा बजेवा किसी एमतीका जगह रही आप देखिपे जगटा को भाई आपने कमेंट जनइबे आज आपण गोटे रिक्वेस्ट कर सरकार पाखे एति रिक्वेस्ट कर को आसापी किसी सुविधा करूँ माने रोड रही रोड रू आसापी किसी ना बिल रही बिल पानी पशिक आम आसलु आईटा गोटे कौन केमती कौन रास्ता करदे भल होता आईटा को डेवलपमेंट करता आठी गोटे भल करता भल लगी था समस्ते आसापी जापर था जानता आसंता बुली बाली जाता बहुत बढ़िया लगता यहाँ मो गवर्नमेंट को पाखे जो सरकार पाखे किसी अनुरोध कर तो देखिपारे ये आम पहुँची कि चाह पीऊ पीऊ कथा पुरी को भी जाती यही तुलसी गचर पत्र आउ वर्षा होगा बर्तमान आउ भिडियोटी को आज ये ही एंड करचु भिडियोटी जब भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ पाखर बेल आइकन को दबाइबे जहाँकि आपण पाखु आगे भिडियो पलैब आज भिडियोटा को ये ही समाप्त करचु टाटा बाय बाय चलते देखा पुणी परवर्ती ब्लॉग रे।